رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين وعن ما يتعلق بحق الآدميين ويستثنى من ذلك الدين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma ba'du. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Abdurrahman Al-Qarni hafidhahullah ta'ala. Masih dalam lanjutan kitabul jihad. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma ahadun yadkhulul jannata, atau dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, yakfirullahu lisyahidi kulla danbin illa dain. Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi seseorang yang mati syahid dari semua dosa kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Syekh melanjutkan menjelaskan bahwasanya beratnya dosa yang berkaitan dengan hak sesama cucu Adam, sampai seseorang yang mati syahid itu terhalangi untuk masuk surga karena dosa hutang tersebut. Dan dosa ini akan ditangguhkan sampai datang nanti hari kiamat. Artinya akan diperhitungkan, akan dituntut nanti di hari kiamat. Dan ini menunjukkan besarnya dosa hutang, di mana manusia di akhir zaman ini bermudahan dan menggampangkan dosa hutang. Wallahul musta'an. فيستدين ويظل يماطل فلا يرد الحق لصاحبه أو يستهين يقول بعدين أرد له الدين ولا يهتم لهذا الأمر، وكل هذا لا يجوز، يؤاخذ به حتى شهيد المعركة. وقاس العلماء على الدين ما كان في معناه من حقوق الآدميين، كأن يغتصب مال أخيه المسلم يأخذه بالقوة فإنه أولى بالمؤاخذة من الدين. Kemudian para ulama mengkiaskan dosa hutang ini dengan dosa berkaitan dengan hak anak cucu Adam. Misal seseorang menggosok, misal seseorang melakukan gosok, merampas harta orang lain dengan paksa, atau gosok yakni mengambil tanpa izin. Berikut pula seseorang yang merampas dengan paksa. وكأكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك مما هو من حقوق الآدميين، فينبغي للمسلم أن يتنبه لهذا ويعلم أن حقوق العباد مبنية على المشاحة. Dan juga termasuk dosa-dosa yang berkaitan karena memakan harta anak cucu Adam dengan cara yang batil. Hendaknya setiap muslim memperhatikan perkara ini agar dia berhati-hati dalam masalah hak anak cucu Adam. وحقوق الله مبنية على المسامحة لأن الله غفور رحيم. Adapun berkaitan dengan kezaliman sesama anak cucu Adam, itu sesuatu yang akan dimintai pertanggungjawaban, akan diselesaikan urusannya. Berbeda dengan
kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meminta ampun, maka Allah akan mengampuninya. Ya, artinya perkara sesama anak Adam ini lebih berat ya dari sisi perhitungannya. Ya. أما حقوق العباد فلا يؤاخذ بها الإنسان يوم القيامة. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. رواه مسلم. القرن بفتح القاف والراء هو جعبة النشاب. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل، أي رجل من المسلمين، ذلك في يوم أحد، يوم غزوة أحد، كما جاء في رواية عند الإمام مسلم في صحيحه. قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dulu ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, yakni ketika terjadi di perang Uhud, sebagaimana ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Seorang laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, di mana saya wahai Rasulullah apabila saya mati terbunuh di jihad ini, di medan jihad ini? فألقى ثمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه. وعن أنس. Kemudian Nabi SAW menjawab, engkau di surga. Ya. Maka laki-laki ini segera melempar butiran-butiran korma yang dia pegang. Kemudian ia maju berperang, kemudian ia terbunuh. Hadis riwayat Muslim. Ya, saya tambahkan di sini ada faedah seseorang hendaknya bersemangat untuk beramal soleh dan tanpa menunda-nundanya. Ya, jangan menunda-nunda amalan soleh. Ya, hanya karena apalagi alasan dunia. Ya, ini tidak boleh. Ya, tidak selayaknya. Sebagaimana laki-laki ini ketika dikabarkan kepada dia bahwasanya apabila nanti dia mati, dia nanti akan masuk surga, yakni ketika di jihad tersebut, maka laki-laki ini segera melempar butiran-butiran korma yang ada di tangannya tanpa menunda-nunda lagi. Kemudian ia merangsek maju berperang dan dia akhirnya terbunuh. Ya, inilah semangat seorang pemuda tadi. Wallahu a'lam. Radhiyallahu anhu qala: intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yani fi ghazwat Badr al-Kubra, حتى سبقوا المشركين إلى بدر، سبقوا المشركين إلى ماء بدر، فصار المسلمون يشربون والمشركون ممنوعون من الماء فعطشوا، فهذا كان أنكى وأضعف للأعداء وهم الكفار.
وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. يعني هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أن يتقدموه في القتال، يعني في المكان، فيكون هو قبلهم يسبقهم. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tatkala Rasulullah SAW kembali dengan para sahabatnya sampai mereka mendapati orang-orang musyrikin di daerah Badr, maka datanglah orang-orang musyrikin yang mencegat kaum muslimin radhiyallahu anhum. Maka Rasulullah SAW pun berkata, jangan sampai kalian salah seorang kalian mendahului pada perkara sesuatu sampai selain aku. Artinya jangan selisihi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kalian mendahului perkara yang aku tidak ada padanya. Artinya agar mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan agar bersegera menuju kepada kebaikan. Maka orang-orang musyrikin pun mendekat. Kemudian Nabi SAW bersabda, bersegeralah kalian menuju surga, yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. وقال بعض العلماء المعنى هو أنه نهي عن أن يتقدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرأي. Sebagian ulama lagi mendefinisikan atau menerjemahkan la yuqaddimana ahadun minkum, artinya jangan sekali-kali kalian menyelisihi perintahku. لأن الموضع موضع حرب ومكيدة في القتال كيف. Karena ini pada kondisi perang dan kondisi yang penuh dengan tipu daya, artinya jangan sampai pasukan itu menyelisihi perintah pemimpin perang, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. وقال يعني لا تقطعوا رأيا دوني. فزان المشركون أي اقتربوا من المسلمين، تقارب الصفان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض. Kemudian ketika Nabi SAW mengatakan berdiri kalian, segera berangkat kalian menuju surga, yakni menuju perang, menuju jihad, surga yang luasnya seluas langit, seluruh langit-langit dan bumi. Maka berkata salah seorang sahabat, Umair bin Humam al-Ansari al-Khazraji radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Qala na'am. Faqala Umair radhiyallahu anhu, bakhin. هذه كلمة عند العرب إذا استعظموا أمرا أرادوا أن يفخموه قالوا بخن. Kemudian Nabi SAW pun menjawab iya. Kemudian Umair pun mengatakan bakhin. Bakhin ini istilah orang Arab, yakni berbicara pada perkara yang besar, perkara yang mereka terheran karena besarnya perkara itu. Bakhin atau sungguh luar biasa. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada Umair, ma yahmiluka ala qaulika bakhin. Kenapa engkau wahai Umair mengucapkan kalimat bakhin? فقال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها أي من أهل الجنة. Kemudian Umair pun mengatakan,
Tidak, wahai Rasulullah, demi Allah, tidaklah saya mengucapkan demikian kecuali saya hanya mengharap agar termasuk ahli surga. وقال عليه الصلاة والسلام فإنك من أهلها. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan kepada Umair, iya, sesungguhnya engkau termasuk ahli surga. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمير رضي الله عنه وهو في نفس الوقت معجزة إخبارية من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقتل ويدخل الجنة فكان الأمر كذلك. Nabi pun mengatakan sesungguhnya engkau termasuk ahli surga. Dan ini termasuk mukjizat dari mukjizat Nabi SAW, berupa pengkhabaran pada perkara gaib yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nanti Umair akan terbunuh di perang tersebut, ya. Akan terbunuh dan mati syahid, ya. Ini tentu sesuai dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui perkara yang gaib, ya. Nabi tahu perkara yang gaib, ya, setelah diinfokan, setelah diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dikabarkan Umair nanti akan terbunuh di medan jihad dan mati syahid dan masuk surga. قال فأخرج تمرات من قرنه. القرن هو جعبة النشاء كما قال المؤلف، يعني كيس من الجلد كانوا يتخذونه لوضع السهام، يضعون السهام فيه، وكان فيه تمرات، وتمرات جمع قلة فدل على أنها قليلة أقل من 10 تمرات، فجعل يأكل منهن، وأكله منهن رضي الله عنه قال بعض العلماء إما لأجل التقوي على الجهاد لأنه كان في جوع شديد، وإما لأنه لانبساطه من هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر بأن الجنة لمن يقتل في سبيل الله أن عرضها كعرض السماوات والأرض، كما يحصل للإنسان إذا انبسط من خبر سمعه يظل يأكل انبساطا. قال فجعل يأكل من. Kemudian beliau, yakni Umair bin Al-Hammam, mengeluarkan kurma dari wadah, ya, yang diwadahi dengan sarung pedangnya, ya. Kemudian beliau memakan dari beberapa butir kurma. Para ulama mentafsirkan kenapa Umair memakan beberapa kurma. Dikatakan di sini kurma yang sedikit, ya. Beliau memakannya sebelum maju berperang. Para ulama menjelaskan, mentafsirkan alasan yang pertama sebagai bentuk taqawi, ya, karena kondisi ketika itu para sahabat sangat lapar, ya, sehingga untuk menguatkan badannya Umair makan beberapa butir dari kurma yang dia bawa. Alasan yang kedua kenapa dia makan kurma, karena saking semangatnya untuk maju menuju perang. ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، يعني يقول لئن عشت حتى آكل هذه التمرات كلها جميعها، المدة التي يأكل فيها 9 تمرات أو 7 أو 5 أنها طويلة، وهذا يدل على شوقه إلى القتال وإلى الشهادة في سبيل الله. Ya, jadi diceritakan Umair tadi makan hanya beberapa kurma kemudian membuang sisanya. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya saya masih hidup dalam keadaan masih ada kurma di tanganku, maka sungguh hidup ini sangatlah panjang, ya. Hidup ini sangatlah panjang. Maksudnya ialah beliau tidak ingin menunda-nunda lagi untuk mati syahid, ya.
dan ingin segera untuk berperang, yakni karena dikabarkan dia akan masuk surga ketika nanti mati dari peperangan. Maka dikabarkan oleh perawi, faroma bima kana ma'ahu minatamri, ya, betapa panjang umurku, atau betapa lama, terlalu lama saya untuk mati syahid. Saya tidak sabar lagi untuk mati syahid. Artinya begitu. Kemudian dilemparlah sisa-sisa korma yang beliau bawa. قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وعنه قال summa qatalahum hatta kutil. Kemudian orang-orang musyrikin pun, atau beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, memerangi orang-orang musyrikin di perang Badar tersebut, ya. Kemudian beliau terbunuh radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim. جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام أزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, datang sekelompok manusia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di taklik di sini disebutkan sekelompok orang ini, yakni dari penduduk Najd, ya, penduduk Najd. وفي رواية عند الإمام البخاري في صحيحه أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان، يعني ناس من هذه القبائل، فزعموا أنهم أسلموا، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. يعني جاءوا هؤلاء وادعوا أنهم مسلمون وأن قبائلهم أسلمت، لكن لا يوجد من يعلمهم الكتاب والسنة، يريدون أن يفقهونهم، ناسا من الصحابة رضي الله عنهم يفقهونهم في الدين، هكذا زعموا، وإنما أرادوا الغدر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian dalam riwayat Bukhari beliau sebutkan ada beberapa qabilah yang beliau sebut yang didakwa mereka mengaku telah masuk Islam, ya. Kemudian meminta kepada Nabi SAW agar dikirimkan kepada qabilahnya sekelompok para sahabat yang bisa mengajari Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan niatan yang mereka memiliki khilah atau makar, ya,
yang akan ditimpakan kepada para sahabat Nabi SAW. فبعث إليهم صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء. Kemudian Nabi SAW pun mengutus beberapa orang dari kalangan Ansor yang mereka disebut Qurra, ya. قالوا لهم القراء يعني لكثرة ملازمتهم لتلاوة القرآن. Disebutkan Qurra karena para sahabat ini ahli Quran, sangat sering bermuamalah, yakni sering membaca Al-Quran, يتلونه آناء الليل وأطراف النهار. yang membaca di siang hari ataupun di malam hari. قال أنس فيهم خالي حرام. Kemudian Anas mengatakan, dari sekelompok rombongan ini ada salah seorang yang beliau ialah pamanku yang bernama Haram, ya, nama paman beliau ya Haram. Haram ini nama orang, ya, pamannya Anas bin Malik. اسم الرجل هذا صحابي هذا رضي الله عنه اسمه حرام ابن ملحان الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وهو yakni Haram bin Mihran Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu anhu, أخو أم سليم. yakni ini saudara laki-lakinya Ummu Sulaim, saudara laki-lakinya Ummu Sulaim, yakni ibunya Anas bin Malik رضي الله عنه. قال يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون. yakni para sahabat Qurra ini yang mereka membaca Al-Quran dan mengajarkan di malam hari, ya kebiasaan mereka, ya Qurra ini. وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد أي المسجد النبوي. Kalau di siang hari para Qurra ini menyediakan air minum, disediakan di Masjid Nabawi, ya, disediakan untuk orang-orang yang berada di Masjid Nabawi. يعني أنس رضي الله عنه راوي الحديث يصف هؤلاء 70 القراء بأنهم بالليل يقرؤون القرآن ويتدارسونه فيما بينهم وفي النهار يحملون الماء ويضعونه مسبلا في المسجد النبوي سبيل يشرب منه الناس صدق. Anas bin Malik hendak mensifati 70 orang Qurra ini, mereka ketika di malam hari membaca dan mengajarkan Al-Quran kepada manusia, sedangkan di siang hari mereka bersemangat bersedekah, ya, dengan menyediakan air minum di Masjid Nabawi. ويحتطبون فيبيعونه يقطعون الأشجار ويجمعون الحطب ويبيعونه ويشترون به أي بهذا الثمن من بيع الحطب ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. Kemudian juga aktivitas di siang hari para Qurra ini, mereka mencari kayu bakar, ya, dikumpulkan kemudian dijual, kemudian hasil jual beli dari kayu bakar ini dibelikan makanan, kemudian disedekahkan untuk ahli suffah, ya, dan juga orang-orang miskin, ya, masya Allah, ya. يجمعون الحطب ويبيعونه ويأخذون هذا المال فيشترون به طعاما ويعطونه لأهل الصفة، وأهل الصفة هم فقراء المهاجرين الذين في المدينة الذين لا مأوى لهم. Ahlu Suffah ialah orang-orang muhajirin yang mereka hijrah ke Madinah, yang mereka tidak punya rumah, ya, kecuali mereka singgah atau menginap di Masjid Nabawi. كانوا يأوون إلى مكان يقال له الصفة مظلل عند المسجد النبوي. قال فيعطونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء، يعني لأهل الصفة وللفقراء من غير أهل الصفة. Yang para Qurra ini bersedekah minuman, bersedekah makanan, diberikan kepada orang-orang fakir dari ahlu sufa ataupun
yang selainnya dari selain ahli sufa. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم أي المشركون يعني اعترضوا طريقهم. Ya. Kemudian Nabi SAW pun ceritanya ya mengirimkan 70 qurra ini ke kabilah yang meminta tadi. Maka di tengah jalan qadarullah mereka dihadang oleh gerombolan orang-orang musyrikin ya. Disebutkan di sini dalam takliknya yakni yang mencegatnya ialah Amir bin Tufail ya, yakni dari kabilah Adzakwan ya. Dari kabilah Ri'al, dari kabilah Adzakwan dan kabilah Salim ya. كان زعيم المشركين الذي يقودهم رجل يقال له عامر ابن الطفيل ومعه رجال مشركون من عدة قبائل من العرب فإنه استصرخ بعض القبائل العرب عند مكان يقال له بئر معونة. Yang mereka ini ya qadarullah wa masyafa'ala dicegat di Bi'ir Ma'unah. Jadi dicegat dihadang di Bi'ir Ma'unah. Ya, Bi'ir sumur ya, namanya sumur Ma'unah. Ya. Maka hadis ini ya kita tambahkan ada kaitannya dengan sebab disyariatkannya kunut nazilah ya. Sebab disyariatkannya kunut nazilah. Maka ketika Nabi SAW nanti di akhir hadis ya, di akhir kisah Nabi mendapatkan kabar bahwasanya 70 orang ini dibantai ya, dibunuh oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Kemudian Nabi bersedih dan mendoakan kejelekan kepada orang-orang yang jahat tadi. Di sini ada faedah bahwasanya boleh seseorang mendoakan kejelekan. Ya, bahwasanya boleh seseorang mendoakan kejelekan bagi orang yang telah mendoliminya. Ya. Kemudian ya disyariatkan pula kunut nazilah pada sholat 5 waktu. Ya, pada sholat 5 waktu. Kemudian pendapat Syafi'iyah mengkiaskan ya, kalaupun ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW senantiasa kunut subuh sampai beliau wafat, kemudian didhaifkan oleh sebagian ulama ya, maka seandainya hadis itu dhaif, para ulama Syafi'iyah mengatakan kunut nazilah ini dikiaskan ya, pada kunut subuh ya. Sehingga ya dalilnya seandainya dhaif, maka dalilnya dalil qiyas, yakni ketika kunut nazilah ya. Kalau dikatakan kunut nazilah itu hanya untuk ketika terjadi peristiwa yang menimpa musibah, maka para ulama Syafi'iyah mengatakan menjawab ya, karena musibah itu senantiasa ada ya, menimpa kaum muslimin ya, sehingga mereka senantiasa meminta pertolongan kepada Allah SWT di kunut subuh. Ala kulli hal, dalam masalah kunut itu perkara yang istihadi, luas cakupannya, banyak perinciannya, sehingga kita saling mentolerir dari pendapat masing-masing yang ada. Ya, inti kisah ini yang menyambung kepada masalah kunut nazilah, yakni kunut ketika terjadi musibah ya, yang menimpa kaum muslimin. Ya. Sebagaimana beberapa ulama beberapa tahun yang lalu ketika terjadi wabah corona atau covid, sebagian menfatwakan untuk mengadakan kunut nazilah ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu ketika ya terjadi pembantaian ya, kalau tidak salah di bulan Ramadan tahun lalu ya, tahun sebelum tahun ini atau 2 tahun sebelumnya, ketika di Palestina ya, para ulama memfatwakan untuk kunut nazilah
ya, mendoakan kaum muslimin yang dibantai di Palestina, ya. Walau alam bisawab. Kita kembali kepada penjelasan Syekh. قال فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، يعني قبل أن يبلغوا المكان الذي قصدوه. Maka rombongan Qurra ini dicegat di Bi'r Ma'unah dan dibantai, dibunuh mereka sebelum sampai ke tujuan yang mereka tuju. يعلم الناس فقالوا أي هؤلاء رضي الله عنهم قبل أن يقتلوا لما شعروا أن المشركين غدروا بهم وأحاطوا بهم فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. Dikisahkan dalam riwayat ini, ketika mereka sudah dikepung tentu oleh pasukan yang bersenjata lengkap, dan tentu kita bayangkan mereka ini akan pergi mengajar ngaji, ya, bukan untuk pergi berperang. Maka mereka tentu berangkat tanpa membawa senjata, dan mereka ketika dihadang dengan persenjataan musuh yang lengkap dan hendak dibantai, maka mereka, para sahabat Qurra ini, mengucapkan doa, Allahumma balligh anna nabiyana anna qad lakinaka faradina anka waradita anna. Ya Allah, sampaikan peristiwa ini kepada nabimu, ya. Sampaikan peristiwa ini kepada Nabi Muhammad SAW, karena mereka yakin akan mati, ya, mereka yakin akan mati. Maka mereka meminta kepada Allah agar peristiwa ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi SAW. Semoga diwahyukan kepada Nabi, ya, diberitakan, ya. Karena mereka tidak ada yang tersisa, ya. Mereka dibunuh semuanya. Mereka mengucapkan, ya Allah, sampaikan peristiwa ini kepada nabimu, ya, dan sesungguhnya kami telah bertemu denganmu ya Allah, dalam keadaan kami ridho kepadamu dan engkau ridho kepada kami. قال الراوي وأتى رجل حراما، يعني وأتى رجل من المشركين إلى حرام ابن ملحان رضي الله عنه، وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه. Kemudian dikisahkan seorang laki-laki musyrikin mendatangi Haram, yakni pamannya Anas bin Malik, saudara laki-lakinya Ummu Sulaim. Ya. Laki-laki musyrikin ini mendatangi Haram, kemudian datang dari arah belakang, kemudian menancapkan tombaknya ke tubuh Haram sampai menembus tubuh Haram radhiyallahu taala anhu. جاء من خلف حرام رضي الله عنه فرماه برمح فدخل ظهره وخرج من بطنه رضي الله. Fata'anahu birumhin hatta anfadahu. Maka laki-laki ini pun menikam badan Haram radhiyallahu anhu dari arah belakang sampai tembus perut beliau, ya, radhiyallahu taala anhu. فقال حرام فزت ورب الكعبة بعد أن خرج الرمح منه وعرف أنه سيموت قال فزت يعني بالجنة، هذه كرامة له رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد قتلوا. Yang mengherankan, yang mengagumkan dari kisah ini, beliau radhiyallahu anhu mengatakan ketika ditikam dari arah belakang sampai tembus perutnya dengan tombak, maka Haram ini mengucapkan kalimat fustu wa rabbil Ka'bah, yakni demi Rabbnya Ka'bah, demi pemiliknya Ka'bah,
fustu, aku telah menang. Aku telah menang maksudnya aku telah masuk surga. Ya. Ini merupakan karomah. Karomahnya haram. Yakni diinfokan langsung dari Allah SWT, diperlihatkan surga. Ya. Laki-laki ini Haram radhiyallahu anhu diperlihatkan surga, bahwasanya beliau akan dimasukkan surga ketika mati ini. Ya, setelah wafatnya beliau ini. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda. Rasulullah SAW pun bersabda. Tentu ini dikabarkan oleh Anas bin Malik. Inna ikhwanakum qad qutilu. Ya, sesungguhnya ya, yakni Nabi SAW telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Ya, diberikan informasi sesungguhnya saudara-saudara kalian telah terbunuh, telah terbantai. Dan sesungguhnya mereka mengucapkan kalimat Allahumma balik anna nabiyana anna qad lakinaka faradina anka wa radita anna. يعني أخبره الوحي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة بغدر هؤلاء المشركين بالصحابة رضوان الله عليهم 70 وقتلهم لهم. إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال أنس فأنزل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد، يعني ظللنا نقرأ هذه الآية في القرآن إلى أن نسخها الله، نسخ لفظها وإلا فمعناها باق، وهي ألا بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، وفي رواية فرضي عنا ورضينا عنه. Ya, sampai-sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengabarkan dulu telah turun ayat berkaitan dengan peristiwa ini. Akan tapi ayat ini telah dimansuh. Ya, telah dimansuh lafadznya ya oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan peristiwa ini, ya. يعني كانت هذه آية أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فصارت تتلى من القرآن، ثم نسخها الله أي نسخ لفظها وبقي معناها. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم لما أصاب إخوانهم 70 في سبيل الله. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mereka bersedih atas berita yang telah sampai bahwasanya para qurra ini semuanya wafat, ya, radhiyallahu taala anhum. لغدر المشركين بهم فظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هؤلاء المشركين الغادرين 30 صباحا. Kemudian tatkala Nabi SAW sangat bersedih, Nabi SAW pun mendoakan kejelekan kepada orang-orang musyrikin Quraisy yang telah memberi makar, yang membuat makar tadi, yang pura-pura masuk Islam kemudian minta dikirimkan sahabat, ya, kemudian malah dibunuh, ya. Nabi pun mendoakan kejelekan kepada mereka selama 30 hari atau 1 bulan. في صلاة الغداء يعني يدعو عليهم في صلاة الفجر لمدة شهر كامل. Yakni diriwayatkan Nabi mendoakan pada sholat subuh sebulan penuh, ya. يدعو على هؤلاء المشركين. ونكتفي بهذا. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang nanti, ya, bisa mendapatkan syafaat Nabi SAW dan bisa bertemu dengan Nabi SAW dan juga para sahabat, ya. Dan semoga kita bisa meneladani bagaimana kehidupan para sahabat dari kehidupan
mereka dari sisi ibadahnya, akhlaknya, dan berbagai contoh-contoh yang mereka contohkan ya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.